Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, yo devika mwa Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, yo devika mwa elonga nanga, makazi nangai, Zambe ya lola na belelio, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, yonde bikama. Ndio Baba imeandikwa na kusema Timothée 3:16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maandiko inakuya kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kwa kutufundisha, tukaribia, kutuongoza tukuwe na mwenendo safi ya kumfurahisha Mungu. Basi kubali Baba, maandiko unatupatia mchana leo, ukuye Baba kuongoza watoto wako, ukawakaribia tuwa kuwe na mwenendo safi. Nasema tena kuzaburi Isaya 7:19-20, mateso magumu, matatizo ya hata kubonde wa kifo, unawatumia neno na waponya, neno na watosha kubonde wa kifo, neno na wafungua. Kubali o Mungu wetu, neno ya asubuhi ya leo ye kuponya, ye kufungua, ye kutosha watu kubonde wa kifo. Unaomba mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtapie mafundisho ya kweli, mafundisho ambayo inapewa uongozi wa Roho Mtakatifu, inapewa neno la Mungu. Na hii mafundisho naleta kwa mtu roho ya Mungu, inaleta afya ya Mungu. Kasema watumishi wa Mungu wanapasha kujiingiza kwa mafundisho ya matakatifu. Amen. Tulisemea mingi. Sasa leo tuko nasema mafundisho ya shetani, doctrine de démon. Tunatokea ya Mungu, ni mafundisho yanatokea kwa Mungu, ni maneno la Mungu ambapo inaleta afya ya Mungu, ni mafundisho ya ukweli. Leo tuko nasema mafundisho ya mapepo. Amen. Mafundisho ya mapepo. Juu siku ya Mungu itakuja, tutaja mafundisho hapa. Tutakuwa na 21 jours ya mafundisho ambapo tutahubiri kila siku magharibi ufungulivu ya kamba ya shetani kwa maisha, la libération des liens sataniques dans nos vies, dans la vie. Itakuwa mafundisho utaanza dimanche, itaanza kama magharibi pendant 21 jours. Naona watu wanapita tuko nafundisha, na mingine biko wanafungwa. Shetani anafunga hata mawazo ya watu. Alo mbele sasa kuona namuna shetani anafunga, ifo tujue mafundisho yake. Ndio leo tunasema les doctrines des démons, mafundisho ya mapepo. Na ndio nafaa comprendre, peut-être haujuwake, ndio ukufundishiwa. Kudunia kuna kwa dalili tatu ya kanisa. Kanisa ya Mungu ya kweli ndio banafundisha saine doctrine, neno la Mungu la kweli. Na neno la Mungu linaleta afya ya kiroho. Ndio Wakristo wa mafundisho saine doctrine banabaita les chrétiens authentiques, bali ndio ya kweli. Hapa kufa kidogo mtu kufunga macho enlèvement, mtu atakuwa enlevé. Ni mwana anapata mafundisho ya nini? Ya nini mama? Ya kweli. Sasa umbalimbali na mafundisho ya kweli, kuna kwa mafundisho ya mapepo. Tuko nasikilizana. Wewe haujuwaki.
Yote si kanisa, unaenda nyingine. Haujuaki. Na ndio tunataka kuonesha mafundisho ya nini? Mapepo. Eske unajua kama unajua mafundisho ya mapepo? Unajua? Petete haujuaki. Na ndio fungula masikio très bien usilale. Puisque mafundisho ya mapepo za maisha kuingiza mapepo ndani mwako. Ndio nabii hapa itengemana. Ndio yetu tunataka kusema leo. Haleluya. Amen. Jua wakati unapata mafundisho ya mapepo bana kuvika hizo mapepo na ndio mapepo enda tembea nao. Na tutaona mafundisho ya 21 usikose haja kuombea Mungu akuwezeshe. Leo tunasema mafundisho ya mapepo. Doctrine de démons. Peut-être usijake haujuake leo utajua. Na ndio kuko makanisa ya mapepo. Yenye mafundisho ya nini? Ya mapepo. Tuko nasikilizana. Peut-être haujuake leo utajua, fungula masikio. Na wapenda sana wakaka na wadada wenye kuandika. Amen. Amen. Usomo wa kwanza 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. Tunasemela mafundisho ya nini baba? Na hata nyosha mkoa tutambie. Mafundisho ya nini? Les petits enfants ici. Ouais. Mafundisho ya mapepo. Mapepo. Bamama tunasemea nini? Bamama. Tunasemea mafundisho ya mapepo. Mafundisho ya mapepo. Haujuaki. Anapita tu kanisa unaenda. Huku kumbi unaenda kuingia kanisa ya nini? Ya mapepo. Ndio utapata mafundisho leo uikomprende ujue. Juu pala utakuwa mwenyewe unaongofewa tena. 1 Timothée 4:1-3. Basi Roho anasema waziwazi ya kwamba hakuficha. Anasema waziwazi yenye kuonekana wazi barabara. Kulingana basema polele, makambweza polele. Mambo yenye kwa wazi ndio Roho anasema, Roho wa Mungu anasema nini? Endelea mafundisho. Katika nyakati za mwisho ndio mafundisho ya mapepo na tawala kudunia mzima. Katika wakati ya nini? Ya mwisho. Watu wengine watajitenga na imani. Watu wabiki wataitenga na imani. Wakisikiliza roho za udanganyifu ya kudanganya. Wakisikia roho ya kudanganya. Na mafundisho ya mashetani. Wakisema uongo kwa udanganyifu. na udanganyifu. Wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Wakikataza watu kuoana. Unasikia kwanza. Waje comprendre mafundisho ya mapepo. Wanakataza watu wasifanye nini? Wasioane. Tuendelee. Na wakiagiza watu wakatae vyakula Mungu alivyoumba kushukuru, na walio na imani ya kujua kweli. Wanakataza tena watu wasifanye nini? Basikule chakula yenye Mungu aliumba. Asikule nyama. Iko kanisa ya mapepo. Kama ulishaenda kule kanisa ushakuwa na mapepo tena. Usikose mafundisho upate ufunguliwe. Pia unaendaka Mungu anaomba chakula kwa watu wote bakulu. Ukasoma Mwanzo. Mungu anaomba manyama, vitu vyote. Anasema Genèse 1:29 anasema je donne tout comme nourriture. Mema mafundisho ya mapepo yanakataza watu basikule machakula. Usikule nguruwe, iko mapepo na wetu unatia tule, uko mapepo. Usikule samaki, uko mapepo. Mayani fulani, basi kuingiza mapepo. Tunasikia mafundisho. Kanisa ya mapepo inakuwa na objective ya kukataza watu basikule nini? Vitu vyenye Mungu aliumba. Basema benye Mungu aliumba vyote tukule na tendo ya nini? Ya shukrani. Wewe tile uko wapi hapo makanisa? Haukulake nguruwe. Tena bala kulongofya mafundisho kama soma yako 5. Ukazoma 5 kuendelea. Mtu mmoja alikuwa na mapepo. Legion. Yesu akafukuzana na ile mapepo.
ndani ya mapepo na matuko legion kwa mapepo ni legion wapi ya samu mba kanisa moya iko kugundi moya legion de démons. Legion pour langage romain ou grec nasema 6000 démons ndo legion mo. Ndo le mtu alikuwa na pepo ngapi? 6000 démons. Yesu akafukuza na ile mapepo kingia wapi? Nguruwe. Na ile nguruwe kenda ikanguka yote kumai wa inakufa. Baba akamwambia sikule nguruwe. Baba hakula nguruwe. Dada unakula nguruwe. Wewe mwenyewe unakula kwa mapepo. Bacha kuko objectif kama haukule pa motive ya conscience. Et là ça va. Kama balikwambia usikule uko na mapepo. Na alikuwa kana ngana mine msanona. Kuko kabila moya bazila kasanga. Habakulake pangole. Nyama mzuri sana. Na habakule. Mapepo kanisa mapepo. Voilà. Merci pour me capier sur le micro. Leo tunasema doctrine de démons. Mafundisho ya mapepo. Biblia nasema roho nasema bayana ikufichika. Anasema siku za mwisho wengi wataacha nini? Imani. Kuacha imani sitaki kuacha neno la Mungu. Bataambatana na mafundisho ya nini? Ya uongo. Mafundisho ya uongo, mafundisho ya mapepo. Na ile mafundisho ya mapepo na basukuma basikule vitu venye Mungu aliumba. Basioane. Toto na makanisa ingine bawana. Na biko na wana kusiri. Kusiri ya? Amen. Haleluya. Makanisa ya vile viko makanisa ya nini? Ya mapepo. Tuko nasikilizana. Makanisa ya mapepo. Na kanisa ya mapepo ni kanisa gani? Namuna gani utayatambua, utajua kanisa ya mapepo? Leo tuko nasema napendaka kicho kabisa mtu akamata. Tunasema leo mafundisho ya nini? Ya mapepo. Esko na leo unaona mafundisho ya mapepo? Au kwa najua Mungu akufundisha neema ujue. Na ndio ke Mungu alifanya neema ni kwa kutemu. Amen. Duba mingi batoe kunini? Kugiza. Amen. Amen. Biblia nasema mwisho watu wataacha imani. Imani ndio neno la Mungu. Natuambia yote yenye Mungu aliumba inafaa tufanye nini? Tukule. Ukasoma Genese 1:28-29. Tasoma yote yenye Mungu aliumba anatupa comme nourriture. C'est pourquoi tonoku banakula vidudu, bingine banakula manyoka, mtu anakula nyoka na mcheka jani. Si Mungu aliumba alitupa comme chakula. Anaomba pangole anakula na kula mcheka. Toke hauna ndio ufahamu. Tous yenye Mungu aliumba alitupa comme nini? Nourriture. Tusome kwa Genese 1:29-30 comprendre. Usiseme mtume na kuonesha ndio neno la Mungu. Utoke kujinga. Uko na mapepo. Na ndio tunakufundisha kwamba hii juma tutaanza tuko mafundisho 12 siku 21. Ufungulivu ya singa ya mapepo kwa maisha ya watu. Tutaingia paka mwezi wa 5 ndio tuneneza hii na nini tutasherehekea année ya existence hapa kukutemu. Préparer maushuda tangira nja kuingia kwa kanisa. Qu'est-ce que tu as acquis? Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29 hadi 30. Mungu akasema, tazameni, nimewapa ninyi kila mboga ikizaa mbegu iliyo juu ya uso wa nchi, na kila mti ndani yake ni tunda la mti likizaa mbegu, kwenu utakuwa kwa chakula. Nasikia mbegu zote, miti yote Mungu alitupa chakula.
Na ile mamiti yote inakuwa na madawa ndani ya kuleta afya kumwili, ya kukimbiza mapepo, kukimbiza na magonjwa. Magonjwa ni mapepo. Mungu aita kome chakula. Hapana kula. Utakatala kama pa motifu ya conscience, unakula unatapika, c'est-à-dire iko incompatible na mwili zako. Là vous pouvez laisser. Na kwa kila nyama ya dunia, na nyama yote ya dunia, na kwa kila ndege ya anga, na ndege yote ya anga, na kwa kila mtambazi juu ya nchi ulio hai, mumepewa majani yote ya mboga kwa chakula, na ilikuwa hivi. Amen. Unasikia? Ikakuwa mboga yote na nguruwe, banyama yote yenye kutembea, Mungu akupa kome chakula. Meona vika kukanisa fulani, kanisa usikule nyama fulani, inyo wake uzeke unadingiza wakati unaitika tie dans les liens. Ndio kwa mafundisho ya mapepo. Sasa tunataka kwenda na wewe comprendre bien. Kama tunasema mafundisho ya mapepo iko mbalimbali na mapepo. Mapepo, etide ya mapepo ndio tutaanza kufundisha demonologie. Siku ya pili demonologie ndio inaonesha nani espèce ya mapepo iko mingi, mapepo ya hewa, ya kumaweze muningiana kumasoko partout. Ndio demonologie. Kama tunasema mafundisho ya mapepo ni kusema mafundisho yenye iko inspiré kumapepo, inatoka kudunia ya nini? Ya giza. Mafundisho ya kweli inatoka kuneno la Mungu ya Mungu. Tandisika mafundisho ya mapepo inatoka kufanya ya giza ya nini? Ya mapepo. Tuko nasikilizana? Peut-être uliwaki kuko femme ya giza, c'est qu'on appelle royaume des ténèbres. Kama tusomea Ephésiens 6 chapitre 12. Biblia nasema nini? Vita zetu haziko za mwili na damu, lakini ni falme ya dunia ya nini? Ya giza. Donc mafundisho ya mapepo inatoka kufalme ya dunia nini? Ya giza. Alors mafundisho iko inspiré kudunia ya giza. Na inspiration ya dunia ya giza ni ubaya tu. Tukasoma kitabu ya Jean 13 verset 2. Katika kukula Yesu kuna kula na Judas tout ça. Bible dit le diable inspirant ou bien met dans le cœur de Judas le désir de les livrer. Unaona mafundisho ya mapepo iko mafundisho mabaya yenye mapepo inaingia ndani ya mtu kwa kutuma mtu lafanye nini? Ubaya. Na waza tu wanasikilizana. Amen. Ndio mafundisho ya mapepo iko natoka kudunia ya giza, c'est-à-dire shetani ndio shetani, Satan. Shetani ndio mungu wa dunia ya giza. C'est pourquoi na Mungu alikuwa na jina mpya Jésus Christ kwa kudistinguer na shetani. Puisque shetani sasa alikuwa kwa dunia, celui qui était mungu wa dunia. Maintenant sasa Mungu anakuja na jina la mpya yenyewe unasimaka tu Yesu ni mtoto wa Mungu, iko Mungu mzima alikuwa na jina ya mpya. Ndio tunamwambia mafundisho ya mapepo yanatoka kwa dunia ya nini? Ya giza. Tuko nasikilizana Amen. Na inapewa na objectif égal. Tuseme tufate but ou bien ukomo ya mafundisho ya mapepo. 1. Pervertir la parole de Dieu. Mafundisho ya mapepo yanakuja kuharibu neno la Mungu. C'est-à-dire neno la Mungu iko na esprit ya Mungu. Sasa pepo anakuja na yake mafundisho ya mapepo inakuwa na esprit ya nini? Ya mapepo. Esa mtu kuna roho ya Mungu naingiza mafundisho ya mapepo inaharibisha. Jona Biblia anasema Psalm 74 verset combien? Parce que 4 utasikia.